कञ्जातपत्राय तलोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय शुभंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्युन्निबाम्बोदसुविग्रहाय विद्याधरै संस्तुतसद्गुणाय वीरावताराय विरोधिहर्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृतमध्यकाय पितामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमो नमस्ते किल पूजिताय नमो नमस्ते दुनिबाणनाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्।